world of smartphones, and here's something that I would recommend, and I have it on my phone, which is very helpful when you're doing a consult for perioperative anticoagulation. This kind of walks you through the risk of bleeding and the patient's creatinine and kidney functions and the other risk factors for thrombosis. If you do a lot of perioperative thrombosis, anticoagulation management consults, this is something which would be very helpful. And it does have references too that you can easily quote or look at the numbers. And lastly, managing the DOAC-related coagulopathy. Many a times it's common sense. The first thing that you do, if it's a minor bleeding, the only thing that you may have to do is just hold the drug until the bleeding stops. And this is what happens many a times. I can count on my fingers how many times I've had to prescribe the other reversal agents like prothrombin complex concentrate or idarucizumab and things like that, putting patients on dialysis to reverse the anticoagulant. But if somebody has a major bleeding, or particularly if there is intracranial bleed, you have to employ these other methods, like using activated charcoal, which is kind of a very old age technique, but it still works. If somebody has taken the medication within the past few hours, you could probably prevent the absorption of the medication. Idarucizumab is available now for reversal of dabigatran-induced coagulopathy. Hemodialysis, like we saw in the previous slide, dabigatran can be cleared by hemodialysis. Activated prothrombin complex concentrate or 4-factor PCC would be required in case if none of these things work. Now, anti-10A, we don't have any specific inhibitor, but the rest of the principles are essentially the same. We might have an antidote coming up in, sometime later this year or sometime in the future, andexanet. So this is the study which got idarucizumab approved. You can see that it's very effective in reversing the anticoagulant effect, both the dilute thrombin time and the e-cadherin clotting time. And this, they looked at the plasma concentration of dabigatran within a few minutes of giving this drug. It's typically given as 2 doses of 2.5 milligrams or 1 dose of 5 milligrams. The drug, dabigatran, will be cleared out of the system very quickly. Now again, this is probably the last slide. You can see that there are specific antidotes which are in development, some being approved already. Idarucizumab, specifically for dabigatran, it's an antibody fragment approved in 2015. Andexanet alpha, the data came out a few years ago, but for some reason it's still under review. Hopefully the third drug will be available soon. It's now in phase 2 clinical trials called siraparantag. It's a universal antidote for all anticoagulants, be it heparin or low molecular weight heparin, fondaparinux, dabigatran, anti-10A inhibitors. To conclude, the anticoagulant therapies have dramatically evolved over the last decade or so. And even with such new availability, there is still some role for the older anticoagulants. We do expect doubling or even tripling of the number of patients with atrial fibrillation and thrombosis needing chronic anticoagulation. Remember, DOACs are as good as they sound, may not be suitable for everybody. And in the current day and age, people being on chronic anticoagulation, you can still get a lot of surgical procedures done safely. Many resources available. Choose which one you like. I've used Thrombosis Canada, Clot Connect more frequently. Clot Connect is a good resource. Anticoagulation Forum is a good resource. With that, I've finished my talk and will take any questions. Thank you for your attention. Sergio Sanchez from Mexico City. Thank you for your talk, but I have a concern. What can you tell us about the use of DOACs in those patients with hypercoagulable states? So hypercoagulable states is a broad spectrum. The only one which we have concerns of using DOACs is the antiphospholipid antibody syndrome. Somehow these specific medications, the risk of having a second episode is much higher compared to Coumadin. So apart from that, the other situations, be it genetic thrombophilic conditions or antithrombin 3 deficiency and things like that, there is no concerns using DOACs in those situations. The only hypercoagulable state, and of course, antiphospholipid antibody syndrome is a relatively common hypercoagulable state, and that's one thing that I would specify not to use DOACs and still prefer either Coumadin or low molecular weight heparin in those situations. Now, the other thing, HIT, heparin-induced thrombocytopenia, which is another
Well, it's almost in an epidemic proportion. We kind of test a few patients on a daily basis in our lab. But not everybody has HIT. It comes down to clinical decisions sometimes. We are now looking at protocols where we are switching patients to, say, they go on argatroban as an anticoagulant. Coumadin is the standard, and we continue Coumadin for about 3 to 4 months. We now have a protocol where we can switch argatroban to one of the anti-TNA drugs, either rivaroxaban or Xarelto. Now, Canada, which is Canada and Europe, which has done a lot of coagulation work, they have shown safety of directly switching from heparin, or if there is an indication for anticoagulation and somebody has HIT, using a direct oral anticoagulant such as rivaroxaban or apixaban directly without having to go for an IV formulation of these medications. So you can probably skip argatroban completely and use oral direct anticoagulants in those circumstances, but the data for that is still evolving. Cancer, which is probably one of the most common thrombophilic conditions, I would still caution. If you wanted to use, there is some data, New England Journal paper from February 2018, which has shown edoxaban to be non-inferior to dalteparin. The meta-analysis looking warfarin and the anticoagulants, they also show some safety data using apixaban in those patients. If low molecular weight heparin is out of the equation for cancer patients, I think you can make a case for apixaban. So would that answer your question? Yeah, great, thank you. Gracias. A continuación, la doctora Carla Adriana Espinosa Bautista, quien es egresada de la especialidad del Hospital del Instituto Nacional de la Nutrición y con un posgrado sobre trasplante de células hematopoyéticas, así como actualmente la encargada de la Clínica de Leucemias Agudas del Instituto Nacional de Cancerología. Nos expondrá resultados del tratamiento en la leucemia aguda linfoblástica en adultos. Muchas gracias. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Hematología y sobre todo una mención especial a Mayra, que siempre está con nosotros apoyándome en todo, con toda la paciencia del mundo. La plática la voy a tener que resumir un poco por cuestiones de tiempo, pero el fin de ella es darles como un enfoque de lo que está pasando en las leucemias agudas en México, y esto con mayor énfasis en las leucemias linfoblásticas. Bueno, sabemos que las leucemias linfoblásticas son enfermedades heterogéneas, tanto en el tratamiento como en el pronóstico. No les va a ir igual a un niño que a un adulto mayor y tampoco los podemos tratar de forma similar. Aunque ha habido avances muy importantes en la especificación y en el tratamiento de las leucemias, ya basándonos en la fisiología de todo lo que conocemos de los marcadores moleculares, esto quizás no se ha reflejado tanto en nuestra población. Sin embargo, es importante ver qué están haciendo en otros grupos para poder llegar a estos lugares. Por ejemplo, aquí les especifico en esta tabla cómo le va a Alemania, cómo le va a Estados Unidos. Las supervivencias relativas que tienen a 5 años son realmente mayores que las que tenemos en nuestra población. Esto puede ir cambiando con respecto a los grupos de edad. Por ejemplo, a los de edades de 15 a 24 años alcanzan supervivencias de hasta un 60% en Alemania y quizás es un poco menor en Estados Unidos con un 54%. Sin embargo, esta supervivencia baja hasta un 21% en los pacientes mayores de 60 años y es todavía un poco menor en Estados Unidos, a un 17%. Esto de todos modos ha evolucionado en los últimos años. En este estudio, que se hizo en alrededor de 2,000 pacientes, hicieron la comparación de épocas de cómo ha evolucionado el tratamiento y vemos aquí pacientes que fueron tratados entre 1997 y en 2002 y todos los pacientes tuvieron un incremento porcentual del 6% de supervivencia global. Para los pacientes blancos no hispanos, esta supervivencia también aumentó 5 puntos. Sin embargo, para los hispanos, a pesar de que hubo un incremento, la P no fue estadísticamente significativa y estos fueron 5 puntos.
Aquí lo que llama la atención es que cuando damos datos de México, casi siempre nos enfocamos en los estudios que se reportan de hispanos que viven en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente en nuestra población? Tenemos varias preguntas. Una de ellas, ¿es realmente que en nuestra población la leucemia linfoblástica es más frecuente? Recientemente, el grupo del doctor Gómez Almaguer publicó un estudio de más de 1,000 pacientes en donde se decía que la leucemia mieloblástica tenía una misma proporción que la leucemia linfoide, era un 50 contra un 50%, y esto se ha replicado en algunas otras series. De hecho, en este estudio, que también está hecho en Estados Unidos, es para pacientes AYA, es decir, adolescentes y adultos que tienen leucemia. Se identificaron 1,740 pacientes a lo largo de 10 años. Llama la atención que 70% de ellos eran hispanos. Entonces, esto es lo que apoya que algunas veces que pensamos que la enfermedad, la linfoblástica, es mucho más frecuente en México y quizás en Centroamérica de lo que se presenta en otros países caucásicos. Otra de las preguntas muy frecuentes, ¿realmente la leucemia linfoblástica es más o se presenta en edades más tempranas? Pues tenemos muchos estudios realizados en México donde la mediana de edad es de 29 años hasta 32 años. En realidad todos los pacientes son muy jóvenes. En este último estudio que también platicaba el doctor Gómez Almaguer, la mediana de edad fue de 31 años. En otros estudios, en Europa y en Estados Unidos, lo que se reportan son medianas de edades de 38 años. ¿Sí? Ahí, ya. Medianas de edades de 38 años, o sea que son 10 años mayores que la población que nosotros estamos observando en este momento. ¿Serán nuestros factores de riesgo los mismos? Como sabemos, diferentes grupos ya han identificado los factores que pueden dar mal pronóstico en las poblaciones de pacientes con linfoblástica, de edad, de leucocitos, algunas alteraciones genéticas como Filadelfia, el cariotipo.